তাহলে চলে যাই, আমি পরে দিয়ে দেবো। পরে যাবো, যোগ্য আউট দেবে তবে যাবো। লুচি করছি, লুচি কোথাও নিয়ে যাবে। টুম্পা লেগেছে আচ্ছা বলে আমার পা করে দিও, টুম্পা লেগেছে, টুম্পা করবে। টুম্পাকে বলেছে লুচিগুলো ভাই করুক, আচ্ছা বলছি দুজনেই করবে। ছোটো ঘর ওদের দাম পাঁচ ঠিক করেছে। গেলে আমাকে বলছে তো কলা একে ফেলে দিলে কমিটির মধ্যে যাই হোক ঠিক আছে। जम्बू देवी भारत लाभपुर सौराष्ट्र जोगमाया आश्रम जोगमाया आश्रम मंडलस्थ পয়েন্ট তাদেরকে নিয়ে যাওয়া। আমার কর্তব্য হচ্ছে যে যারা আমাদের বয়সী তারা ধর্মে খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ধর্মের এতটাই কিছু হয় না। আবার আমরা অনেকে ভাবি যে ধর্মটা শেষ বয়সে বাড়ানো উচিত, কিন্তু গাছটা যখন মরে যাবে সেই গাছে ধর্মের কোনো লাভ নাই। তার জন্য গাছের জলটা ছোটবেলাতেই দেওয়া উচিত, আর সেই কাজটা আমরা করছি। আর আমার কাজ আমার নিজের প্রচার নয়, আমার মায়ের প্রচার। কারণ আমি আমি ভক্ত, মহাদেবের ভক্ত। আমি শুধু একটা বলতে চাই, এরপরে একটা শুধু আলোচনা করবো যে বোলপুরে আগামী 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে আমাদের ডেটটা ফিক্সড হয়ে গেছে। শুধুমাত্র অ্যানাউন্সমেন্ট এবং পরিকল্পনা করা থাকছে, বাকি সমস্ত কিছু আলোচনা বসবো এবং বিভিন্ন মঠ মন্দির আশ্রমে যাব। 10,000 কণ্ঠে গীতা পাঠ বোলপুরে হচ্ছে। এমন করে কথা বোলপুরের আশেপাশে নয়, একদম মেন বোলপুর শহরে হবে, ঠিক আছে? সেটা আমরা এবার সেরকম দেখবো না। যারাই সনাতন, যারাই মনে প্রাণে গীতা চর্চা করে, যারা এত বছর ধরে গীতা নিয়ে চর্চা করছেন, তাদেরকে একটা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, এবং যারা হিন্দু এবং সনাতন নিয়ে প্রচার করে তাদের একটা সংবর্ধনা, তার সাথে সাথে 10,000 পথে একটি গীতা পাঠের অনুষ্ঠান বোলপুরের মধ্যে হবে। আপাতত কবে হচ্ছে না হচ্ছে এই নিয়ে একটা আলোচনা চলছে, কারণ মাতৃ আমরা যেটা চেয়েছি
श्री रामचंद्र के जय भगवान श्री रामचंद्र के जय भगवान श्री रामचंद्र के जय जय माँ फुल्लरा की जय जय माँ कंकाल की जय जय माँ नंदेश्वरी की जय जय माँ बक्केश्वरी की जय जय माँ नंदेश्वरी माता जी की जय जय माँ भवानी की जय जय माँ सिंह वाहिनी की जय जय सूरत राजा महाराजा की जय मेधामणि ऋषि की जय या देवी सर्वभूतेषु अन्ते रूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः इन्द्राणां निरास्तिदाय बुधानं च विलोकजः बुधे सरताय तस्मात् प्राप्तिदैव नमो नमः चित्तरूपेण यः विदासः व्यापं जगद्स्थिताय नमः तस्मै नमस्ते नमो नमः नमो सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्ति भूतेश्वरात्मने गुणश्री गुणमयी नारायणी नमस्ते जय मां आदिशक्ति महामाया दक्ष जग विलासिनी देवी दुर्गा वे नमो नमः जय दुर्गा दुखहर कितोदरणी महामाया काल जया मागो कर्तायिनी जगत जननी उमा भुवनेश धरणी करो दया दया में तेरी वो जाननी नमः काल रात्रि करालिनी कमल मालिके कातुरे करुणा करो जय मां काल के कीर्ति गास्पिया महारात्रि महादरे महारानी सुरेश्वरी नमः शंकरे ब्रह्मांड जननी तुम्हें शिवे शिवानी पुरामामि पदे तव शब्द सनातनी कातुरे देखिया की पाकरमा भवानी अन्नपूर्णा महेश्वरी जगदायत्री जय जय सर्व सुखदायत्री मागो तुम्हें भगवती कृपा करो महेश्वरी अगतिर्गते नमस्ते सर्वाणि माविशानि इंद्राणी ईश्वरी तीसरे जया गणेश जननी उग्रा चंडा कुमा अपराजिता उर्वशी जय महाराज राजेश्वरी शिवे सुरसी मातंगे बगले कल्याणी कमले गायत्री भुवनेश्वरी सर्व विश्वेश्वरी शुभे शुभंकरे कांति खेवंकरे सहस्र सहस्रे भीमे चिन्नमस्ते माता महिषमर्दिनी निस्तारकारिणी नरकवारिणी निशंग शंभ घातिनी दत्त विलासिनी शिव शिवंतिनी शैलसुते शूलदलनी वृंचे नंदिनी पाप विनाशिनी दिगंबेरि हरणी देवी दिगंबरे दुर्गे दुर्गारे कालिके करलकेशि शिवे शवरूहा चंडी चंद्रूपा गौरूपा इलोकेशि शारदा वरदा शुभदा सुखदा अन्नदा कालिके क्षमा मेघवाहिनी महेश वाहिनी सुरेश वंदिनी मामा कामाख्या रुद्राणी हरोहरा रानी मनोहरा कर्तायिनी समन्त्रायसी अरिष्ट विनाशिनी दयामयी दाक्षिणायिनी हिरमा पार्वती उमा भगवती आमी दिनहीनियते करो मोरे दया उगो महामाया जानी मूढ़मती नमस्ते शंकर शंकर सुंदरे शिवा शगंभे श्यामा नमः शिव सहचरे महामाया महोदरी महेश्वरी हरो रामा तिलापहारिणी त्रिगुणतारिणी गुणमयी गुणातिके कौशिके कमलाकरालिनी कमला अभयं मे अम्बिके भवे भवतारिणी तरुणी भवानी भाविनी भरा मनोहरा ब्रह्माण्डी रुद्राणी कौमारी सर्वाणी भयंकरी शिवकरा शिवरितम्बिनी अनिष्ट विनाशिनी सुरासुर नरधात्री अपन्ना अन्नदायं सर्वाणि सर्वदा शिवे सर्वसिद्ध्या
चामुंडे चंडिके मुंडमालिके नारायणी शिवदारा खंते घरुणवा सातंगे सगमे खंते खमाखवंकरे तिलकतारिणी तारा महामहेश्वरी पेप्यंकरे शिवंकरे कपालिनी जगत जननी मेघसारिणी देवेनी मुंडमालिनी गिरीशनंदिनी गिरीशवंदिनी गोमाता गौरी गंधारिणी गो जगत जननी गजेन्द्रगामिनी गीता गोपेश कुमारिणी गोविंद भगिनी जुगे जुगिनी दैविकी सहस्र विनाशिनी जौम विनाश दैव गर्भ प्रसविनी परापरायणी देवी दक्षिणायनी दक्ष यज्ञ विनाशिनी चंदे चंद्रचूड़ा हरो सिंह रुहा मती मेलकादुलालिनी प्रांते चंडिका अशिव खंडिका भद्रकाली महाकाली दानवकृते वैष्णवे जगनी भैरवी विजया बलप्रत्यने मंत्रहीनी जय मां आदिशक्ति महामाया देवी वै नमो नमः जय रामणी नमः ऋषभे नमः स्वाहा ओम नमः दक्ष यज्ञ विलासिनी देवी आदिशक्ति महामाया देवी विरावने स्वाहा दक्ष यज्ञ विलासिनी देवी आदिशक्ति महामाया देवी विरावने स्वाहा ओम दक्ष यज्ञ विलासिनी देवी सौदाय शवहराय सपरिवाराय नावने स्वाहा दक्ष यज्ञ विलासिनी देवी आदिशक्ति महामाया देवी विरावने स्वाहा दक्ष यज्ञ विलासिनी देवी आदिशक्ति महामाया देवी विरावने स्वाहा ओम भूव स्वाहा स्वाहा ओम भूव तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेव श्रीमहि धिया प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण विद्महे पूर्णफलप्रदायिनि धीमहि तन्नो प्रचोदयात् नारायण स्वाहा ओम रुद्राय तिस्रस्ताय दण्डपाशने नमः तैरक्षनाथाय ओम नमिगाच प्रसन्नाय विश्वनिखिल पंचभक्तं त्रिनेत्रम् ओम नमः शिवाय महादेवाय नाभगवे स्वाहा ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्व
येषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमातस्यै 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 नमो नमः। এই মন্ত্রটা পাঠ করলে এই মন্ত্রটা পাঠ করছি বল পালন করেছে। এই ঘটনা যখন দেশে যখন দাহিমান চলছিল মুনি ঋষিরা বিল্ল বৃক্ষে হিমালয় তথা এই মন্ত্রটা পাঠ করেছিলেন। এটা বিল্ল বৃক্ষে আজকে জন্মাশ্রয় বিল্ল বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা বিল্ল বৃক্ষে যজ্ঞ চলছে এখানে। ওম যা দেবী সর্বভূতেষু কৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা নমাতস্यै নমাতস্यै নমো নমঃ। যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমাতস্यै 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 নমো